اینا باردارم آرامد کیا K5 بدست سال 2015 موتورای دو بنزین باردارم ماشین چه از اون میکنم خوش شروع نگاه کنه یاتی لایک بزنه باردارم رفتیم آتی بالماش markama باردارم دو تا داره بیس ключовой доступ 4 электропакет центр замок регулировка бакенка кожаный салон сиденье лифт даст باردارم булыш панорама даст бо коробкаш автомат обогрев охлаждение дора باردارم монитор старт стоп мультирул тарафа اینا باردارم narxi 120,000 so'm g'uftasan ushbu savdo bo'lishi turib o'sha marhamat qilishimni biz o'sha savdo qilib beramiz hozir inamiki har dusha ya bu raqam o'sha meni har dusha men yak ondan budas Hyundai Avanta budas yine o solashib bilen solashchi aksida 580 tak Solashını neyse. این solaş çanak oyna. Solay 2015 dast bardır, motora 1.6 میشه. بنزین. خوشی از اون کم bardır, خوش شروع نگاه کنید، ایتی لایک هم بزنید. اینا. آتی بالماش markama. Bu kadar 20 ключовой доступ даст. Hatunu qaflohas bardır. İyi oldu savunlaş. Çorta elektropaket, center zamok, регулировка бакенка, мультирул, коробкаш автомат, монитор, старт стоп, сиденье кожаный, сиденье باردارم. Narxi باردارم 105,000 so'm g'uftasan mashina با savdo میشه. خیلی روشن مرحمت نمرشون نیم زنگ ماشین savdo که بگیریم. اکو یا بود دیگه نمره گوید 92 402 0100 خیلی روشن مرحمت به نمره زنگ ماشین savdo که بگیریم. مرحمت باردارم. دارم مرحمت Opel Ashka budast. Solay 2007 motor 1.8 benzini xoliyan olti balmosh marhamat 4 электропакет регулировка боковинка коробкаш автомат камера задний вид мультирулай камера задний дора бардро монитор пробега чанта 197 пробег дорад holti qafosh bardarım. 78 08 Документаж хе. Салона та охир соламе. Техосмотр утилизация дорад. Чамоним нарчи. این تخصص utilizatsiya داره باردارم نرخش 70,000 so'm g'uftasan mashina با savdo میشه خیلی باشه مرحمت باردارم ماشین ببینیم 92 720 03 37 مرحمت اینا باردارم مرحمت مرسدس سچکه و صاحب دست باردارم سولش 96 موتورش چند فیت موتورشه موتورای دوب دست گاز و بنزین می گاز یورو گاز و بنزین گازش یورو چو Oti balmaş bardır marhamat. Ne oldu salonlaş bardır. Коробкаш автомат, çorta elektropaket, salonlaş lahtı das bardır mikrofon. Pробегаш 500,000.
حالت قفوش. Документош хена? Техосмотр утилизация дора бардора, техосмотр салон обдаст. Нарх чанд сид? Бардора нархаш 56000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Хердор бошам марҳамат номерошо мебинем, занг зидам мошина савдо кардам. Бигирем. Ина ин номерошон 93 550 03 даст. Хердор бошам марҳамат занг зида савдо кардам. Гирифтам бигирем. Ина бардора марҳамат Chevrolet Orlando даст. Соли 2015. Мотора чайна? Мотора 2 дизел. Бардора мошинча арзу мекунем, хушуни нигоҳ кунед, як лайк бизанед. Ҳолати баллонош, хай баллонош лиш мекунед. 4 электрпакет, центр замок, регировка. Ба кабинка будаст. Салонош кожини салон бардора. Коробкаш автомат, кондиционер. Багриф охлаждение дора бардора. Бинем ҳолати салонаш. ҳолати қафош бардора, партинки қафо ҳаст. Таҷафто кон. Документош хела? Документош. Документош хе? Техосмотр утилизация дора бардора, техосмотр салон даст. Чанд сид нархше? Нарх чанд сид? бардора нархши 110000 сомон гуфтасиян, мошин боз савдо мешавад. Хердор бошам марҳамат номерошо мебинем, занг зидам мошина савдо кардам. Бигирем. Номеро чанд? 97 397 12 даст. Хердор бошам марҳамат ба ин номеро занг зидам мошина савдо кардам мегирем. 97 397 21 12 даст. Марҳамат бардора занг зидам мошина савдо кардам бигирем. Ина бардора марҳамат Mercedes 210 кузов будаст. Соли 2000 мотораш чанд бошад куина. Хай мотораш бо асоиба мехусе бардора як круг мезанем. Ин дурунаш коробкаш автомат, салонош лата будаст. 4 электропакет мультирул. Ина ин ҳолати қафош будаст бардора. Патроник пеш қафо ҳаст бардора. ина бардора херидор боша марҳамат ин номеро занг зида нарху номшо пурса мегиред. 92 790 56 56. бардора яхти Kia K5 будаст. Солаш чанд бошад ина? Солаш 12 бошад дакор. Солаш ненависаст. Патроник пеш қафо ҳаст бардора. Итта дара без ключой дасту. мотора дуи бензин мешавад бардора ино. хай номерошон мебинем марҳамат херидор бошад занг зида асоибаш бо маълумоти пурра мегиред. 92 770 33 22. бародаро инҷа ҳар хел мошино ҳасту, соҳиб надоранд. ашки караван будааст. солу веши мепурсе бародаро нархаша ин номерош 92 588 77 47 будааст. ашки караван херидор боша марҳамат занг зидам бигирем.